قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور ان کا نزول اس بات کی علامت ہوگا کہ اب قیامت قریب ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور کوئی نبی نہیں ہے، اس لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے زیادہ عیسیٰ علیہ السلام کے قریب ہیں، جیسا کہ مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء کرام سب ایک باپ کے بیٹے بھائی کی طرح ہیں، مائیں جدا جدا اور دین ایک ہے، اور تمام لوگوں سے زیادہ عیسیٰ کے نزدیک میں ہوں، کیونکہ میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کی درمیانی مدت قریباً 560 سال ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہ بہت جلد نازل ہوں گے، جب تم انہیں دیکھو گے تو پہچان لوگے۔ وہ درمیانے قد کے ہیں، ان کا چہرہ سفید اور سرخی مائل ہے، ان کے سر کے بال سیدھے ہیں، ان کے بالوں سے پانی کے قطرے گرتے محسوس ہوں گے، حالانکہ ان کا سر بالکل خشک ہوگا۔ وہ مسجد دمشق کے سفید منارے پر اتریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیے کو ختم کر دیں گے، عیسائیت سمیت تمام باطل دینوں کو ختم کر دیں گے، نصرانیت کی تمام علامات مثلا صلیب اور خنزیر کا خاتمہ کر دیں گے۔ ان کے زمانے میں تمام مذہب ختم ہو جائیں گے، صرف اسلام باقی رہ جائے گا۔ دجال کو بھی اللہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل کرا دیں گے۔ پوری زمین پر صرف اسلام ہوگا، ساری زمین امن کا گہوارہ بن جائے گی، یہاں تک کہ بکری اور شیر مل کر زندگی بسر کریں گے، بچے سانپوں سے کھیلیں گے، کوئی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام زمین پر 40 سال قیام کریں گے، پھر آپ کی وفات ہو جائے گی۔ مسلمان آپ کی نماز جنازہ ادا کر کے آپ کو دفن کریں گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے، سورۃ المائدہ آیات 116 اور 117 میں ہے۔ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب اللہ فرمائے گا کہ عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو بھی اللہ کے علاوہ معبود قرار دے لو؟ عیسیٰ عرض کریں گے کہ تو پاک ہے، مجھے کسی طرح لائق نہ تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں۔ اگر میں نے کہا ہوگا تو تجھے اس کا علم ہوگا، تو میرے دل کے اندر کی بات بھی جانتا ہے، اور جو کچھ تیرے نفس میں ہے میں اس کو نہیں جانتا۔ تمام غیبوں کا جاننے والا تو ہی ہے۔ میں نے تو ان سے اور کچھ نہیں کہا مگر صرف وہی جو تو نے مجھے حکم فرمایا تھا کہ تم اللہ کی بندگی اختیار کرو، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ میں ان پر گواہ رہا جب تک ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ہی ان پر نگران تھا، اور تو ہر چیز کی پوری خبر رکھتا ہے۔ اللہ تعالی اہل کتاب کو مخاطب کر کے سورۃ النساء آیات 171 اور 172 میں فرماتے ہیں، اے اہل کتاب، اپنے دین کے بارے میں حد سے نہ گزر جاؤ، اور اللہ پر بجز حق کے اور کچھ نہ کہو۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم تو صرف اللہ کے رسول اور اس کے حکم ہیں، جسے اس نے مریم کی طرف ڈال دیا تھا، اور اس کے پاس کی روح ہیں۔ اس لیے تم اللہ کو اور اس کے سب رسولوں کو مانو، اور نہ کہو کہ اللہ تین ہیں۔ اس سے باز آ جاؤ کہ تمہارے لیے بہتری ہے۔ اللہ عبادت کے لائق تو صرف ایک ہی ہے، اور وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ کافی ہے کام بنانے والا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب انجیل عطا فرمائی تھی۔ یہ کتاب بس تورات ہی کی درست شکل تھی۔ مطلب یہ کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بنیادی تعلیم اگرچہ تورات کے مطابق تھی، لیکن یہودیوں نے تورات میں رد و بدل کر دیا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تو آپ نے ان سب کی اصلاح کی کوششیں شروع کی۔ اس وقت کے یہودی بھی 4 طبقات میں بٹ گئے تھے۔ ان کے عقائد وہ نہیں رہے تھے جو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں دیے تھے۔ آپ نے ان سب کے عقائد کا جائزہ لیا اور ان کی اصلاح کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی، لیکن ان بدبختوں نے آپ کی باتیں ماننے سے یکسر انکار کر دیا۔ نہ صرف یہ کہ تعلیمات کا انکار کیا بلکہ آپ کے دشمن بھی ہو گئے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی
उसका नाम इंजील है। लेकिन आज ईसाइयों के यहाँ 4 इंजीलें राइज हैं। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि मौजूदा चारों इंजीलें वही हैं या ये सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के बाद तसनीफ की गई हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो मुद्दत से सवाल ही चला आ रहा है। ईसाई हजरात इस सवाल का जवाब देने से कासिर हैं। ईसाई आलिम तक इस बात का इकरार करते नजर आते हैं कि इनमें से कोई एक इंजील भी मसीह अलैहिस्सलाम की इंजील नहीं है और न उसका खालिस तर्जुमा है। मौजूदा इंजीलों के बारे में ईसाइयों के यहाँ कोई ऐसी सनद मौजूद नहीं जिसकी बिना पर वो कह सकें कि उनकी रवायात का सिलसिला सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम या उनके शागिर्दों तक पहुंचता है। खुद ईसाइयत की मजहबी तारीख इस बात की गवाह है कि पहली सदी ईसवी से चौथी सदी ईसवी के शुरू तक ईसाइयों में 21 से ज्यादा इंजीलें इल्हामी यकीन की जाती थी। लेकिन 325 ईसवी में इनमें से 4 को मुंतखब करके बाकी को गैर मुस्तनद करार दे दिया गया। 4 इंजीलों का ये इंतखाब भी किसी तारीखी या इल्मी बुनियाद पर नहीं किया गया था, बल्कि इसके लिए एक तरह की फाल निकाली गई थी। इस फाल को इल्हामी इशारा समझ लिया गया था। इन 4 इंजीलों में मत्ता की इंजील सबसे कदीम गिनी जाती है। इसके बावजूद ईसाइयों के पुराने आलिम ये बात तस्लीम करते हैं कि ये इंजील मत्ता असली नहीं बल्कि उसका तर्जुमा है, इसलिए कि असल किताब अबरानी जुबान में थी जो अब नापैद और जाया हो गई है। और मौजूदा तर्जुमे के बारे में कतई तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि ये असल जुबान का तर्जुमा है, जबकि मुतरजिम का नाम तक मालूम नहीं और न ये पता है कि तर्जुमा हुआ के जमाने में था। दूसरी इंजील मरकुस की इंजील है। इसके बारे में मशहूर ईसाई आलिम पतरस गोमाग अपनी किताब में मरकुस के सवाने हयात पर लिखता है कि ये नस्लन यहूदी था और ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी पतरस का शागिर्द था। जब रूमियों ने ईसाइयत इख्तियार कर ली तो उसने उनके मुतालबे पर ये इंजील तसनीफ की। वो सन 68 ईस्वी में सिकंदरिया के कैदखाने में बुत परस्तों के हाथों कत्ल हुआ। तीसरी इंजील लूका की इंजील है। ईसाई आलिमों में मत्ता की इंजील के बारे में जितने इख्तिलाफात हैं उनसे ज्यादा लूकाई इंजील में मौजूद हैं। खुद लूका ने अपनी इंजील के बारे में लिखा है कि ये इंजील उसने शाह फैलस के साथ खतो किताबत की बुनियाद पर लिखी है। वो उसे मुखातिब करके लिखता है कि सच की बातें जिन लोगों ने कानों से सुनी थीं, उन्होंने हम तक जिस तरह पहुंचाई हैं, उनको बहुत से लोग हमसे नकल कर रहे हैं। इसलिए मैं जरूरी समझता हूं कि उनको खुद ही सही तरीके पर कर दूं, ताकि तुम्हें सही हकीकत मालूम हो जाए। इससे साफ मालूम होता है कि लूका ने सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम का जमाना नहीं पाया। इसके साथ ईसाई आलिम ये भी बयान करते हैं कि लूका की इंजील मरकुस की इंजील के बाद वजूद में आई और पतरस और पौलोस के मरने के बाद तसनीफ की गई है। दरअसल लूका अंताकिया शहर में तिब का पेशा करता था। उसने ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं देखा और ईसाइयत को सेंट पाल यानी पौलोस से सीखा। और सेंट पाल के बारे में ये बात तहकीक को पहुंच चुकी है कि वो दरअसल मुतासिब यहूदी था। ईसाइयत का बदतरीन दुश्मन ख्याल किया जाता था। वो ईसाइयों के खिलाफ अपनी जिदोजहद जारी रखे हुए था, मगर जब उसने देखा कि उसकी तमाम तर मुखालफतों और रुकावटों के बावजूद ईसाइयत तरक्की करती जा रही है और रोके नहीं रुक रही, तो उसने मकरो फरेब से काम लिया और अचानक ऐलान किया कि मुझसे एक अजीब मोजज़ा सरजद हुआ है। मैं सेहत की हालत में था कि मैं एकदम जमीन पर गिरा जैसे कोई किसी को कुश्ती में पछाड़ देता है, और इसी हालत में मसीह अलैहिस्सलाम ने मुझे छुआ और सख्त अल्फाज में कहा कि खबरदार, आइंदा हरगिज मेरे पैरोकारों के खिलाफ कोई कदम न उठाना। बस मैं उसी वक्त मसीह अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया और मसीह के हुक्म से मसीही दुनिया की खिदमत के लिए मामूर हो गया हूं। मसीह ने मुझसे कहा है कि मैं लोगों को मसीह की इंजील की बशारत सुना दूं और उसकी पैरवी की तरगीब दूं। इस तरह उसने आहिस्ता आहिस्ता
कलीसा पर ऐसा कब्जा किया कि दीन ईसवी की असल सदाकतों को मिटाकर उसे बिदतों और रसूमात का मजमुआ बना डाला और पूरी मसीहियत को बुत परस्ती में तब्दील कर दिया। आज जो ईसाइयत कायम है वो उसी पौलोस की ईजाद करदा मसीहियत है। लिहाजा इसके बाद कौन दावा कर सकता है कि उसके शागिर्द लूका की इंजील इल्हामी इंजील है। चौथी इंजील यूहन्ना की इंजील है। इसके बारे में ईसाइयों का आम अकीदा है कि ये सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के महबूब शागिर्द यूहन्ना ज़ब्दी की तालीफ है। यूहन्ना ईसा अलैहिस्सलाम के 12 हवारियों में से एक था। यूहन्ना की इंजील को उनकी इंजील कहा जाता है, लेकिन खुद ईसाई आलिमों का ये दावा है कि यूहन्ना की इंजील खुद यूहन्ना की तसनीफ करदा नहीं है। ये था इन इंजीलों का तारुफ। इससे इनकी हकीकत वाज़ेह हो जाती है। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी, रसूल और पैगंबर हैं। उनके बाद सिवाय नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई नबी नहीं आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजलुन नबीयीन हैं, अफजलुल मुरसलीन और खातमुन नबीयीन हैं। आप पर और तमाम अंबियाए किराम पर अल्लाह ताला की रहमतें नाजिल हों, आमीन। और इसके साथ ही ईसा अलैहिस्सलाम का किस्सा अपने इख्तिताम को पहुंचा।